ससियेल मिडिया मोनसे प्रेस रिलिजन ओंखारदों दा बेवहाय जों जे लेंहरजानाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजिं बड'लेण्ड बिथांमोनखौ आङो गिबियाव धन्यबाद होग्रोबाय आरो बिथांमोननि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा साननो हनो गोरों नोंथांमोनखौबो कारिगाव बाजार फुजा कमिटि श्री श्री लक्ष्मी फुजा कमिटिनिफ्राय आं नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय जासिहरनाय जाबाय। दा दिनै प्रेस मिटआव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जोंहा मोनसे ससियेल मिडियायावहाय मोनसे निउस ओंखारदों जे नैबे जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जे कारिगाव बाजार बेवहाय मोनसे श्री श्री लक्ष्मी फुजा मन्दिर कमिटि मोनसे बाव दङ। दा बे कारिगाव बाजार श्री श्री लक्ष्मी फुजा मन्दिरनि मुङावहाय माखासे निउस असमिया निउसावहाय जों मोनसे ससियेल मिडिया नुनो मोनदों जे बेवहाय जोंनि श्री श्री लक्ष्मी मन्दिर कारिगाव बाजारनिफ्राय मोनसे लटारि खेला होनाय। दा बे लटारि खेला होनाय जाहैबाय अनलाइन दिनै लटारि फानबाय थादों। बे लटारि फानबाय थानायखौ दिनै जोंनि कारिगाव बाजारनि कमिटि आरो कारिगाव बाजारनि श्री श्री लक्ष्मी फुजा कमिटिनि टीमा मोननैजों ज' लोगो नांनानै जों सावरायनायनि गेजेरजों जिहेतु नैबे फल्स बा फ्रड बा बुहा माखासे लटारि जे जोंनि कारिगाव बाजार लक्ष्मी मन्दिरनि मुङावहाय लटारि फानदों बियो कमप्लिटलि नंखाय, बियो मिছা आरो फ्रड। दा बेनिखायनो जों दिनैहाय बेखौनो जों फोरमायहरनो नागिरदों जे नैबे निउस एसामिसआव मोनसे ओंखारनाय अनलाइन जे लटारि फानदों बा अनलाइन लटारि जे लाबाय थादों साफ्रोमबो रायजो राजा सुबुंफ्रा बियो कारिगाव बाजार फुजा कमिटिनिफ्राय होनाय नङा, बियो कमप्लिटलि नंखाय आरो फल्स निउस, बेखौ जों होनाय नङा। दा बेहाय जों मा होनो फुजा कमिटि कारिगाव बाजार फुजा कमिटिनिफ्राय जोङो पुरा निन्दा खालामो आरो जों पुरा एक्सन लागोन आरो जोङो बिथांमोनखौहाय जोङो दिनैहाय प्रसासनजोंबो जों रायलायदों, क्राइम ब्रान्चआवबो जों इनफरमेसन लादों जाहाथे दिनै जे 26 तारिख मे 2026 दिनैनि बे बेलासि समावहाय दिनैहाय लटारि अनलाइन फाननायनि गेजेरजों लटारि खेला जानो थांगासिनो। बे लटारिखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजा सुबुं नोंथांमोना बा आसामाव थानाय सुबुंफ्रा बे लटारिखौ लानो नाङा आरो बे लटारिया जोंनि कारिगाव बाजार श्री श्री लक्ष्मी फुजानि नङा। जोंखौ बरनाम खालामनानै जोंखौ नाम खालामनानै बिथांमोना दिनैहाय फानखुमाबाय थादों जाहाथे बे लाखांनायनि उनावहाय बायसान्स जुदि रिजाल्ट मोनाब्ला बेनि रिजाल्टनि मोनैनि दायनिगिरिया जों नङा। बेनिखायनो जों दिनै खेला जानायनि सिगां बेखौ जोङो फुजा कमिटिनि आं सासे आफादगिरि जानानै कारिगाव बाजार फुजा कमिटिनि आफादगिरि जानानै आङो बेखौहाय रोखायै फोरमायहरबाय बियो जोंनि नङा आरो बियो रिजाल्टआ जुदि बायसान्सनि खेला जानानै जुदि रिजाल्टआ मोनखांनायनि उनावहाय जोंनाव जाहाथे बे रिजाल्टनि समस्या जोंनाव फैया। दा बेनि थाखायनो दिनै नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजिं बड'लेण्ड बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनाय जादों। दा आं बेखौनो आरो आं एसामिसाव ओरै फंनैसो बुंनो नागिरदों। আজি আমার কারিগাঁও বাজার পূজা কমিটি এটা সোশ্যাল মিডিয়া থ্ৰুয়েদি আমি এটা ইনফরমেশন জনাবলৈ আমি ওলাইছোঁ। মেইন কথাটো হৈছে যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আণ্ডাৰত এটা কাৰিগাঁও বাজাৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰ পূজা কমিটি আছে। এই পূজা কমিটিৰ নামত এটা লটাৰী বিক্ৰী কৰি আছে বা আজি খেলা হ'ব বুলি আমি নিউজৰ পাইছে। এই নিউজটো হৈছে নিউজ অসমীয়া নিউজ এই চেনেলত আমি পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি এই চেনেলৰ যিহেতু মুৰব্বী যদি সঁচাকৈ যদি নিউজ হয় এটা আমি জনাবলৈ আমি জনাব খুজিছোঁ যে এই লটাৰীখন আমাৰ কাৰিগাঁও বাজাৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰ কমিটিয়ে লটাৰীটো দিয়া নাই, লটাৰী খেলা দিয়া নাই। এই খেলাটো কমপ্লিটলি মিছা, এই কমপ্লিটলি ফ্ৰড। এই লটাৰীখন যদি লৈ পেলাই যদি কালি যদি ৰিজাল্ট যদি কোনোবা যদি লটাৰী যদি হয় যদি পায় এটা আমাৰ কাৰিগাঁও বাজাৰৰ কমিটিৰ আহি পেলাই যাতে ৰিজাল্টটো বা প্ৰাইজটো ল'ব আহিব নালাগে। এটা আমাৰ কমিটিৰ পৰা আমি লটাৰীখন দিয়া নাই, এইটো কমপ্লিটলি মিছা। সেইকাৰণে আজি আমাৰ এই ছ'চিয়েল মিডিয়া দি যোনে এই লটাৰীখন মানে খেল দিছে এই লটাৰীখন যোনে দায়িত্ব লৈছে যোনে ৰেছপন্স লৈছে এটা আমি কাৰিগাঁও বাজাৰ কমিটিৰ পৰা কাৰিগাঁও বাজাৰ কমিটি লক্ষ্মী মন্দিৰ কমিটিৰ পৰা আমি তীব্ৰভাৱে বা গুৰুত্বভাৱে
আমি দীক্ষা দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ এইটো যাতে নেক্সট যাতে এনেকুৱা নকৰে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ আৰু একবাৰ এনেকুৱা হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে 31 মাৰ্চ এই 2026 এই ডেটতো আৰু একবাৰ আমাৰ কাৰিগাঁও বাজাৰ পূজা শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা কমিটিৰ নাম লৈ পেলাই একবাৰ এনেকুৱা লটাৰীটো দিয়া হৈছে এইটোই ফ্ৰড এইটো মিছা নিউজ এটা ফ'ৰ্চ এটা লটাৰী এইটো নহয় আৰু আজি ছেকেণ্ড টাইম 26 মে 2026 আজিখন লটাৰী খেলা হ'ব এই ডেৰৰ যিটো লটাৰী খেলা হ'ব এইটো কমপ্লিটলি কাৰিগাঁও বাজাৰ পূজা কমিটিৰ পৰা দিয়া হোৱা নাই এইটো আমাৰ নহয় সেইকাৰণে আজি এই ছ'চিয়েল মিডিয়া দি আমি জনালোঁ সকলো আসামৰ যিমান নেকি লটাৰী যদি লৈছে কাৰিগাঁও বাজাৰ কমিটিৰ নামত এইটো কমপ্লিটলি বুহা এইটো কমপ্লিটলি ফ্ৰড এইকাৰণে আমি পূৰা গৰিহণা দিছোঁ যাতে নেক্সট যাতে এনেকুৱা যাতে নকৰে আমাৰ কাৰিগাঁও বাজাৰ বা বেলেগ ঠাইৰ নাম যদি লৈ পেলাই যাতে লটাৰী নকৰে সেইকাৰণে আমি এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি এই ইনফৰমেশ্যনটো দিছোঁ থেংক ইউ